Pastora Margaret, body, the power of Christian Christian. Hallelujah. Atong puan sila sa Pastora. Oh, Father, in the name of Jesus, we give you glory and honor and power. Father God, try po na gawin ko. Kita karon ng Diyos ang tihog sa kanayo sa Espiritu Santo. Amen. Mutuhog sa lawas ni Pastor. Kung may gahong o Diyos, hindi mo matagado ka na. Receive the power from heaven. Receive the power from heaven. Let your Holy Spirit, Father God, ako nag-aampo na nimo. Kaya imong alagad, Lord, na sa tanang magkabati sa iyang mensahe, Ginoo. At doon ay may tabo sa kinabuhi, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong kagabuhan ko. Hinidapita, Ginoo, kamita ang imong alagad. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Manining at lawa, ginugikan karon ang gahong sa Espiritu Santo. Maabot sa mga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Rabayashika, Rabababakanta. Yes, Rabababashika, yes, Lord. Hallelujah. Receive the power of anointing. Hallelujah. Hallelujah. Receive the power of anointing. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Rabayashika, Rabababakanta. Lord, hindi nga kautuhan, Lord, ako nag-aampo kanimo ang mahal ng gahong o Diyos.